الفاتحة لصاحبها ذراتك وبنت صاحبه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم
دينكم ولي دين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم الستار وبلغ رسوله النبي الكريم المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله المصطفين الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين الأبرار. اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونستغفر الله الحي القيوم العزيز الغفار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله العظمة لله والكبرياء لله فلا حول ولا قوة إلا بالله واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء الصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روي سيدنا الخضير وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل النوراني سيد الشيخ عبد الله عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وخذ بهذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى روي شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة مرشد سيدي مصطفى البكر بن كمال الدين وأصوله وفروعه وسلسلته والآخذين عنه شيء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح ساداتنا العلويين خصوصا سيد الشيخ عبد الله الإدروس وسائر ساداتنا العدروسية وسائر ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. ثم إلى رب قطب الأكوان ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلامذته ولسلسلته والآخذين عنه قدس الله روحه ونور ضريحه
وأعاد علينا وعلى الحاضرين والمسلمين من بركات علومه في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ولوالدينا ومشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يعطي كل سائل سؤله على ما يرضي الله ورسوله يحفظ علينا دين الإسلام ويتوفانا عليه ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا توفنا وأنت راض عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita berkumpul di dalam majelis ini berkat rahmat, nikmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kumpul kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampunkan dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, menutup segala aib kekurangan kita, dan mudah-mudahan dengan berkat duduknya kita di majelisnya orang-orang saleh, mudahan Allah Ta'ala akhiri hidup kita dalam keadaan iman dan Islam, dan dibangkitkan daripada kubur, berkumpul bersama orang-orang yang beriman, masuk surga bersama dengan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilati bi fawadilil a'mal, wa idza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadilati bisayyi'il a'mal." Ujar Imam Ghazali, apabila Allah Ta'ala mencintai hambanya,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba itu mempergunakan waktu-waktu yang baik dengan beramal dengan amal-amal yang baik. Dan apabila Allah murka kepada hambanya, maka Allah jadikan hamba itu menggunakan waktu-waktunya yang baik, tetapi digunakan untuk beramal dengan amal-amal yang buruk. Waktu yang baik contohnya malam Jumat. Malam Jumat, hari Jumat itu waktu yang baik. Ada sebagian hamba Allah di waktu yang baik beramal dengan amal baik, itu tanda hamba itu dicintai Allah. Ada juga di waktu-waktu yang baik, di malam yang baik, di hari yang baik, tapi sebagian hamba beramal dengan amal yang kada baik, berarti itu tanda hamba itu dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita nang beramal baik di waktu-waktu yang baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kita ikhlas, dan kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah. Dan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita golongan yang berbuat baik, beramal baik di waktu-waktu yang baik, tadi ulun sampaikan tanda Allah cinta lawan kita, jangan ada ujub di dalam hati kita. Jangan ada perasaan bangga diri. Karena kalau kita berbangga diri, aku beramal baik, berbangga dengan amal-amal baiknya, maka amal-amal baik itu gugur pahalanya. Ketika iblis sudah berputus asa untuk menyesatkan manusia, ternyata manusia itu ditolong Allah dalam keadaan wafat beriman. Apa ujar iblis? Mata yu'jabu hadza bi'amalihi. Kapan kira-kira, apabila kira-kira orang ini ujub dengan amalnya. Jadi yang diharapkan iblis, senjata terakhir iblis untuk menyesatkan kita manusia, detik-detik akhir daripada ajal kita, yang diharapkan iblis supaya kita ujub dengan amal kita. Ketika Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal sudah garing yang mengiringi dengan wafatnya Sidin, artinya garing banget. Nah, biasa kalau orang garing banget itu sunnah dituntun la ilaha illallah. Dituntun la ilaha illallah. Sunnah tuh hukumnya. Dibisiki di telinga Sidin, la ilaha illallah. Kalau sudah maumpati, sudah jangan dituntun lagi, sudah cukup. Kecuali kalau Sidin yang sudah kita tuntun, yang sudah maumpati la ilaha illallah tadi, ada berbicara yang lain dengan pembicaraan dunia, bahasa pulang kita tuntun supaya nang akhir dari kalimat yang diucapkannya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir daripada ucapannya ketika ia dalam keadaan sakaratul maut yang diucapkan la ilaha illallah, ujar Nabi, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, jadi ketika Imam Ahmad dalam keadaan sakaratul maut dituntun la ilaha illallah, apa ujar Imam Ahmad bin Hanbal? La. Ujar kita kada. Diucapkan la ilaha illallah, kada. Setiap dituntun la ilaha, kada. La, dituntun lagi la.
maka geger orang, heboh orang-orang yang ada di situ. Orang yang sebesar Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama mujtahid. Mujtahid itu artinya kelas kealimannya luar biasa. Ada 4 ulama mujtahid. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang mazhabnya masih tercatat hingga ini. Artinya kada sembarang orang. Ketika dituntun la ilaha illallah jadi la kada. Maka menurut orang-orang yang hadir di situ, ketika dituntun la ilaha illallah tapi kada mau, ini alamat su'ul khatimah. Alamat su'ul khatimah. Sampai akhirnya Sidin meninggal dunia, dituntun la ilaha illallah, laknya Sidin kada. Sampai akhirnya wafat. Ternyata apa? Ada di antara wali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa sebenarnya di balik kejadian Imam Ahmad bin Hanbal ketika dituntun la ilaha illallah ujar la ada. Ternyata apa? Di saat orang-orang menuntun la ilaha illallah, di situ iblis datang. Iblis datang. Apa ujar iblis berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, aku angkat tangan, aku menyerah, aku kada sanggup menyesatkan engkau. Kada kawa, ternyata imanmu kuat, Islammu kuat, aku angkat tangan, kada kawa lagi sudah, kada kawa menyesatkan engkau. Apa ujar Imam Ahmad bin Hanbal, la kada, aku belum selamat. Rupanya nang la tadi, kada tadi itu menyahuti iblis. Menyahuti iblis. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, aku belum selamat. Karena kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku selamat dari ikam, berarti ada ujub, ada bangga di situ. Iblis itu menggoda kita sampai akhir hayat kita. Makanya banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa itu. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikan rahmat kepada kami dari sisimu. Yang dimaksud rahmat itu, ujar para ulama tafsir, adalah malaikat Jibril. Berikan kepada kami rahmat, yaitu malaikat Jibril. Apa maksudnya malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril bagi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, malaikat Jibril diperintahkan turun untuk mendatangi orang yang dalam keadaan sakaratil maut dan mengusir iblis itu. Jadi disuruh malaikat Jibril datang untuk mengusir iblis. Jadi ujar Ahmad bin Hanbal, la, aku belum selamat daripada engkau. Artinya selama ruh masih berada di dalam jasad, kita belum selamat daripada gangguan iblis. Jadi iblis itu segala macam tipu dayanya supaya menipu kita, supaya kita sesat, supaya kita tergelincir daripada keimanan kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin.
Ketika Allah kehendaki kita beramal baik di waktu yang baik, kita bersyukur. Tapi jangan berbangga tadi. Jangan berbangga. Sambil kita berharap bahwa amal soleh kita itu diterima Allah. Jadi di situ kita kumpulkan antara ikhlas, antara khauf dan raja, antara takut amal kita ditolak oleh Allah dan kita berharap amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang nang di saat-saat yang baik tapi tidak beramal yang baik, itu tanda dimurkai oleh Allah. Tanda dimurkai oleh Allah. Nah, itu kita doakan. Kita doakan. Ya Allah, siapa di malam Jumat ini, di waktu nang baik ini, tapi tidak beramal yang saleh. Siapa di antara hamba-Mu ya Allah, di saat-saat nang baik ini, dia bermaksiat kepada Engkau ya Allah, beri hidayah, beri taufik hidayah, ampuni dosanya itu. Nah, itu bentuk kasih sayang kita kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah dalam hadisul qudsi, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, mereka akan dikasihi dan akan disayangi oleh Allah, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Jadi kalau kita pengasih di atas dunia ini, maka kita pun akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah dalam hadisul qudsi, irhamu man fil ardi, kasihi orang-orang yang ada di atas muka bumi, yarhamukum man fis sama, maka kalian pun akan dikasihi oleh orang-orang nang di langit. Nah, kita mengasihi hamba Allah itu bukan hanya mengasihi sebagian-sebagian aja, tapi kita kasihi seluruh daripada hamba Allah, termasuk mereka yang kafir, termasuk mereka yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa kita mengasihi orang kafir? Kita tetap berbuat baik walaupun imannya beda lawan kita. Makanya Nabi SAW bersabda, man adza zimmiyan faqad azana. Siapa yang menyakiti orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi itu artinya orang kafir yang baik lawan kita. Kada berbuat jahat terhadap kita umat Islam, maka kita pun wajib berbuat baik kepada mereka. Sekiranya ada orang kafir yang kesusahan, bantu. Itu bentuk kasih sayang kita. Bantu. Kalau inya dalam keadaan ditimpa musibah, kita hibur supaya hilang kesedihannya. Kita bantu keluar daripada persoalannya. Nah, itu kasih sayang terhadap orang kafir. Bagaimana kasih sayang terhadap orang beriman yang bermaksiat? Yang pertama, kita berikan nasihat, dinasehati, disuruh taubat kepada Allah. Kalau kada mau juga, kita doakan, mudah-mudahan dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayang. Kalau kita kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, maka Allah pun akan kasih sayang kepada kita. Jadi jangan kita menghakimi ketika ada orang bermaksiat, oh aku lebih baik daripada orang itu. Orang itu neraka, aku surga. Karena ini maksiat aku taat. Jangan. Surga lawan neraka itu kadakawa ditentukan dengan amal. Oh itu beramal baik, itu dapat surga, kada tentu. Karena amal kita ini kurang kalau gasan menukari surga. Surga itu mahal. Mahal. Kita nih besi duit 500 rupiah, hendak guring di hotel yang tarifnya 500.000 rupiah, kurang duit kita.
Itu perbandingannya. Amal kita ini sedikit. Sudah sedikit, kalau dikoreksi, nang ikhlasnya sedikit lagi. Masih banyak penyakitnya. Amal kita ini banyak penyakitnya. Banyak kurang-kurangnya. Contoh aja kita sembahyang. Berapa kali kira-kira kita sembahyang nang kada ingat jumlah rakaat? 3 kah 2 tadi lah. Sujud sahwi jadinya. Artinya di dalam kita beramal pun kita masih keluar daripada jalurnya. Nah, jadi kalau amal nang semacam itu untuk menukari surga, ibaratnya Allah jual beli lawan kita. Allah menjual surga, kita nukari lawan amal. Kada kawa kita menukari surga. Jadi ukuran surga lawan neraka itu bukan ditentukan dengan amal. Surga itu ukurannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang amalnya sedikit, tapi dengan amal yang sedikit itu Allah merahmati, cukup dapat surga. Jadi amal nang sedikit, kalau amal itu mengundang rahmat Allah, maka amal nang sedikit itu nilainya ganal. Jadi kita kada usah bangga lawan banyaknya amal, banyaknya sembahyang, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, banyaknya bacaan Quran. Yang kita harapkan daripada amal kita, Allah mengasihi kita, Allah merahmati kita. Kayak itu juga, jangan sampai maksiat yang kita kerjakan itu kita remehkan. Siapa tahu kadang-kadang amal maksiat walaupun itu remeh, walaupun kelihatannya kecil, kelihatannya halus, siapa tahu gara-gara maksiat itu Allah murka lawan kita. Kalau sudah Allah murka, walaupun itu bentuknya amal maksiat yang remeh, itu bisa menghantarkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam sisa umur ini, seyogianya kita gunakan sisa umur untuk lebih meningkatkan amal yang saleh. Karena waktu ini jalan terus. Kalau kita kada isi dengan amal yang saleh, maka kita menjadi orang yang rugi kita. Akhirnya orang kena panen, kita kada panen. Gara-gara apa kada panen? Gara-gara dahulu kita kada menanam. Kalau kita menanam di dunia, kita memanen di akhirat. Nah, kalau waktu itu berlalu, tapi kita kada menanam, pas di akhirat orang rami panen, nah kita sedih, menyesal. Kenapa dahulu aku kada menanam juga? Akhirnya aku kada panen, orang rami panen. Ada sebuah hadis Al-Qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, ana jalisu man zakarani. Ujar Allah, aku ini adalah kawan bagi orang yang mengingat aku. Kalau kita berzikir, baik itu dengan zikir lisan atau dengan zikir hati, zikir ini sebetulnya umum. Macam-macam zikir itu macam-macam. Kalau zikir lisan ya contohnya kita baca la ilaha illallah, itu zikir lisan. Kalau zikir hati, la ilaha illallahnya di hati.
Itu contoh nang ringannya. Tapi kalau kita jabarkan, zikir hati itu banyak. Hati pian ada kasih sayang kepada orang lain, itu zikir hati. Hati pian kada sombongnya, itu zikir hati. Amal soleh yang dilakukan hati, itu zikir hati. Kita hadir di majelis ilmu, itu sama halnya dengan kita sedang berzikir. Ujar Allah, ana jalisu man zakarani. Aku kawan bagi orang yang berzikir kepadaku. Jadi saat kita duduk di majelis ilmu, saat kita duduk di majelis yang baik-baik, kita menuntut ilmu di dalamnya, kita berzikir, kita baca Quran. Ujar Allah, aku kawan bagi mereka yang berzikir. Ujar Allah dalam hadisul qudsi, abdi, wahai hambaku, ujar Allah, ana inda dhannika bi, aku ini tergantung sangkaanmu kepadaku. Apa sangkaan kita lawan Allah? Kalau sangka baik lawan Allah, baik juga. Kalau kita sangka jahat lawan Allah, maka jahat juga. Jadi Allah itu tergantung sangkaan kita lawan Allah. Kalau kita beristighfar, mohon ampun lawan Allah, hati kita sangka baik, Allah mengampuni, maka diampuni. Biar 1000 kali beristighfar, tapi sangka ini jahat lawan Allah. Aduh, kada kira diampuni dosa aku ini kebanyakan. Walaupun lisannya beristighfar 1000 kali, kada diampuni Allah. Kenapa? Buruk sangkanya lawan Allah. Kalau pian doa, tapi sangkaan pian Allah kada mengabulkan, maka kada kabul doa kita. Jadi Allah Ta'ala itu bergantung sangkaan kita lawan Allah. Wa ana ma'aka idza zakartani. Dan aku, ujar Allah, selalu bersama dengan engkau wahai hambaku, idza zakartani, jika engkau mengingat aku. Jadi kalau kita ingat lawan Allah, kita berzikir kepada Allah, di situ Allah bersama dengan kita. Fa asma'u ma taqulu fa ujibu. Aku mendengar apa yang engkau ucapkan, maka aku akan menjawab dari apa yang engkau ucapkan. Jadi kalau kita memanggil Allah, ya Allah, dalam hati, apa ujar Allah? Labbaik abdi. Labbaik itu apalah bahasa kita? Pun ya. Dikiau. Oh, si anu nggih pun. Itu jawaban Allah lawan kita. Kalau kita memanggil Allah, Allah penuhi panggilan kita. Oleh karenanya, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam majelis ini ulun sampaikan satu hadis. Ada saat-saat yang di situ kita makruh kalau kada ingat lawan Allah. Makruh artinya kada baik di waktu itu kita kada ingat lawan Allah. Artinya ya kalau kada ingat lawan Allah itu kada baik, samuaan kada baik. Cuma di waktu-waktu nang ini lebih kada baik lagi. Yaitu waktu setelah sembahyang subuh lawan waktu setelah sembahyang asar. Kada ingat lawan Allah tuh kada baik, tapi di waktu nang dua ini lebih kada baik lagi. Ada satu hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar.
malaikat nang ditugasi untuk menjaga hamba Allah yang di siang hari maupun yang di malam hari itu saling bergantian. Jadi setiap kita ini, baik itu ulun maupun pian, ada malaikat nang menjaga. Jadi ulun ini dijaga malaikat, siang ada malaikatnya nang menjaga. Ketika malam tiba, malaikat nang siang kembali kepada Allah, maka malaikat yang malam datang untuk mengawani. Jadi ada malaikat siang, ada malaikat malam. Dan dua malaikat ini saling bertemu di waktu sehabis asar dan di waktu sehabis subuh. Ini kan malam nih. Berarti kita dikawani malaikat malam. Nah, ketika kita sudah sembahyang subuh, malaikat nang malam kembali kepada Allah, malaikat nang siang datang. Bergantian shiftnya. Jadi berdapatnya di waktu subuh. Jadi malaikat nang menjaga di waktu siang, yang tadi mulai subuh, itu terus mengawani kita sampai asar. Nah, tuntung sembahyang asar, malaikat nang menjaga kita di waktu siang kembali kepada Allah, malaikat nang menjaga di waktu malam datang. Nah, ketika malaikat yang menjaga kita di waktu malam kembali kepada Allah, berarti subuhnya. Ya, subuh kembali kepada Allah, bergantian. Jadi tuntung kita sembahyang subuh, malaikat nang menjaga kita di waktu malam datang kepada Allah. Lalu Allah bertakun, engkau meninggalkan hambaku, apa nang dilakukan hambaku? Tuntung kita sembahyang subuh, malaikat nang menjaga tadi kembali kepada Allah, berarti meninggalkan kita. Allah bertakun, engkau meninggalkan hambaku, apa yang dilakukan hambaku? Ya, malaikat guring. Iyalah, habis subuh kita guring. Jadi tergantung keadaan kita saat itu. Kalau kita guring, oh ya Allah, hamba pian ulun tinggalkan dalam keadaan guring. Kalau kita bangun di saat itu habis sembahyang subuh, kita tetap terjaga, kita berzikir, apalagi zikir sampai terbit matahari. Apa ujar malaikat? Ya Allah, ulun tinggalkan hambamu dalam keadaan berzikir. Nah, kayak itu juga malaikat nang di habis asar, nang habis asar. Malaikat nang menjaga kita siang kembali kepada Allah di waktu habis asar. Ditakoni lagi oleh Allah, apa nang digawi hambaku? Kalau kita habis sembahyang asar tetap dalam keadaan zikir. Ya, zikir itu kada harus kita duduk di atas sejadah. Ya, sambil jalan, sambil nutup toko misalnya. Ya, sambil kita berzikir ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar malaikat? Ulun tinggalkan hambamu dalam keadaan berzikir. Makanya fikih yang bisa kita ambil, ini berkaitan dengan hukum fikih. Dari hadis ini para ulama mengatakan makruh guring limbah sembahyang subuh, makruh juga guring limbah sembahyang asar. Dulu kita rajak makruh jar guring limbah asar, makruh guring limbah subuh. Ini hadisnya. Karena di situ ada pergantian malaikat. Namun kita tinggal guring, jar malaikat hamba pian waktu ulun tinggalkan itu dalam keadaan guring. Nah, jadi laporan yang sampai lawan Allah guring. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada apa yang ulun sampaikan, sehingga
kita bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, kita isi waktu-waktu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.